ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଶନିଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବହୁତ ସରଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସରଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମାଜରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶତ୍ରୁ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଲରେ ମଧ୍ୟ ଫସାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଭାଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଫଳରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କର କିଛି ପତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ହେବ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ସେତେ ମାତ୍ରାରେ କୃପା ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କୌଣସି ଦାରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଦାରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଶନିବାର ଦିନ ହେଉ, ଆପଣ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାରେ ଏହି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆପଣ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କୌଣସି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ସ୍ନେହ ଏବଂ ମାତୃ ସ୍ନେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ କରୁଥିଲେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଖାସ୍ କରି ବିଛା ରାଶିଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ରହୁଥିଲେ, ରାଗି ଯାଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜମି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କୌଣସି ଧନ ଆପଣ କୌଣସି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଜମି ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହକଦାର ହେବେ। ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜମିକୁ ନେଇ ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ
भाई भाई मध्य आपणकर बहुत मात्रा भल निबिड़ संपर्क हेब। जदि कोर्ट कचेरी मामला देखा जाए तेरे कोर्ट कचेरी मामला आपणकर केस विजय हेब एवं आपण ए कोर्ट कचेरी मामला आपण बहुत मात्रा उन्नति घटे। राजनीति क्षेत्र में आपणकर उन्नति घटब एवं जदि आपण को चतुर्पार्श्व मध्य शत्रु अछंती शत्रुंकर मध्य नाश घटिब। आपणक ए नवेम्बर मासरे शत्रु आपण को छुई ही पारिबे नाही। एही नवेम्बर मासरे शत्रु आपण को छुई पारिबे नाही। तेणु आपण टेंशन नियंतु नाही। आपणक पई ए नवेम्बर मासटी बहुत मात्रा रे अनुकूल अछि। एवं देखिबा जदि आपणकर स्वास्थ्य भागरे आपणकर अछंती सूर्य एवं बुध। सूर्य एवं बुध एकत्रित होई रहिथिबारु आपणक जीवन रे बहुत मात्रा रे परिवर्तन आसीबो। जेमिति सूर्य हेउछंती राजनीतिर देवता। प्रथम कहि आसीछि जदि आपण राजनीति रे अछंती तेबे आपणकर बहुत मात्रा रे उन्नति घटिब। एवं बुध हेउछंती स्वास्थ्यर देवता जहा होउछंती एकत्रित अछंती। सूर्य एवं बुध एकत्रित थिबारु आपणको जो चर्म जनित समस्या हेउतिला किंबा जादू काछु पेट गैस जनित श्वास जनित समस्या रहउतिला आंठू गंठी बात धरुतिला डायबिटीज जनित समस्या रहउतिला एगुड़िक सब दूरे जीव। डायबिटीज किछि मात्रा रे कमी जीव नचेत आपण औषध खातु चलाबुला करंतु देखिबे आपणकर बहुत मात्रा रे घटी जीव। ए नवेम्बर मास रे स्वास्थ्य पई आपणकर पाग मध्य अनुकूल अछि। स्वास्थ्य क्षेत्र रे बुध आपणको बहुत मात्रा रे योगदान करिवे एवं सूर्य आपणको राजनीति क्षेत्र रे एवं चर्म जनित समस्या रे दूरे रखिबे। तेणु आपण जेते मात्रा पारुछंती गोटे काम करंतु प्रतिदिन स्नान करि सारिबा परे ओम सूर्याय नमः कहि जल अर्पण करंतु। सूर्य को जल अर्पण करबा द्वारा आपणकर बहुत मात्रा रे मंगल घटिबो। एवं सूर्य नमस्कार मध्य यदि चाहूछंती 13टी सूर्य नमस्कार मध्य करंतु। 13टी सूर्य नमस्कार करबा द्वारा आपणकर डायबिटीज जनित समस्या मध्य दूर होई जीवो एवं आपणको बहुत मात्रा रिलैक्स लागिबो। आपणक शरीरटी हेल्पफुल होई जीवो एवं आपणक जीवनटी बहुत मध्य सुंदर होई जीवो। जदि आपण चाहूछंती आपणक जीवनटी को सरल एवं सुंदर करबा पई तेबे मन रखंतु प्रत्येक दिन हरि नाम महामंत्र जप करंतु एवं हनुमान चालीसा मध्य पाठ करंतु। ए दुटी जिनिस करबा द्वारा आपणकर नवग्रह स्थिति स्थिर होइथाय एवं नवग्रहक क्षेत्र रे जो आपणको उच्च नीच स्थान को भ्रमण करिथांती सेगुड़िक मध्य आपणकर स्थिर होई जाइथांती। कौनसी देवादेवी को आपण पूजा करबा द्वारा नवग्रह मध्य शांति पाइथांती। तेणु आपण प्रत्येक दिन हरिनाम महामंत्र जप करंतु एवं हनुमान चालीसा मध्य पाठ करंतु। देखिबे आउ गोटे कथा मन रखंतु आपण प्रत्येक शनिवार किंबा सोमवार दिन महादेव मंदिर को यात्रा करी महादेव जेकोसी महादेव मंदिर को जाई जल अर्पण करंतु एवं सेठारे नवग्रह प्रति जल दान करंतु एवं जलसाई मध्य करंतु। देखिबे नवग्रह पई आपण जेतेबेले जलसाई करिवे आपणकर बहुत मात्रा रे उन्नति घटिबो एवं नवग्रह ठारे जलसाई करबा द्वारा आपणकर नवग्रहंकर स्थिति मध्य सुधार आसीबो एवं आपणक जीवनटी मध्य सुंदर होई जीवो। तेणु आपण जदि करबा को चाहूछंती एवं आपणको जदि ए विचार राशि व्यक्ति विशेष होइतांती एवं ईश्वर को सच्चा हृदय विश्वास करथांती तो कमेंट रे जय शनिदेव जय महादेव जय हनुमान निश्चय लिखिबे। एवं आपण जदि चाहूछंती आपणकर आउ किछि समस्या अछि जहा आपण दूर करि पारु नाहंती कि धनर समस्या हेउ किंबा कोनसी दुख दारिद्र्यर समस्या हेउ आपण जहा शेयर करि पारु नाहंती तेबे मते कमेंट रे आपणकर नंबर एकु दियंतु मु आपणक सह कॉल रे कथा होई तार समाधान करिदेबी। तेणु आपण जदि चाहूछंती आपणकर कोनसी समस्या अछि जहा मु ए वीडियो रे कहि नाही एवं आपणको से समस्यार समाधान दरकार तेणु मते कमेंट रे आपणकर नंबर शेयर करंतु एवं मु आपणक द्वारा कांटेक्ट करिवि फଳରେ आपण जानि परिबे आपणकर कोन सब से समस्या अछि। तेणु आपण जदि चाहूछंती ए वीडियो रे आपणकर कमेंट रे आपणकर व्हाट्सएप नंबर किंबा आपणकर कॉल नंबर दे परिबे। रहुची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।